إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. We do relate unto thee the most beautiful of stories. In that we reveal to thee this Qur'an. Before this, thou too was among those who knew it not. Nous te racontons le meilleur récit grâce à la révélation que nous te faisons dans ce Coran, même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs à ces récits. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Behold, Joseph said to his father, O my father, I did see 11 stars and the sun and the moon. I saw them prostrate themselves to me. Said the father, my dear little son, relate not thy vision to thy brothers, lest they concord a plot against thee. For Satan is to man an avowed enemy. Thus will thy Lord choose thee and teach thee the interpretation of stories and events, and perfect his favor to thee and to the posterity of Jacob, even as he perfected it to thy fathers Abraham and Isaac aforetime. For thy Lord is full of knowledge and wisdom.
Quand Joseph dit à son père, « Ô mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles et aussi le soleil et la lune, je les ai vus prosternés devant moi. » « Ô mon fils, dit-il, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils montraient un complot contre toi. Le diable est certainement pour l'homme un ennemi déclaré. Ainsi ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves, et il parfera son bienfait sur toi et sur la famille de Jacob, tout comme il l'a parfait auparavant sur tes deux ancêtres, Abraham et Isaac, car ton Seigneur est omniscient et sage. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. Verily in Joseph and his brethren are signs for seekers after truth. They said, truly Joseph and his brother are loved more by our father than we. But we are a goodly body. Really our father is obviously in error. Slay ye Joseph, or cast him out to some unknown land, that so the favor of your father may be given to you alone. There will be time enough for you to be the righteous after that. Said one of them, slay not Joseph, but if ye must do something, throw him down to the bottom of the well. He will be picked up by some caravan of travelers. Il y avait certainement en Joseph et ses frères des exhortations pour ceux qui interrogent. Quand ceux-ci dirent « Joseph et son frère sont plus aimés de notre père que nous », alors que nous sommes un groupe bien fort, notre père est vraiment dans un tort évident. Tuez Joseph, ou bien éloignez-le dans n'importe quel pays, afin que le visage de votre père se tourne exclusivement vers vous, et que vous soyez après cela des gens de bien. L'un d'eux dit, ne tuez pas Joseph, mais jetez-le si vous êtes disposé à agir au fond du puits, afin que quelque caravane le recueille. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن
لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. They said, O our father, why dost thou not trust us with Joseph, seeing we are indeed his sincere well-wishers? Send him with us tomorrow to enjoy himself and play, and we shall take every care of him. Jacob said, Really it saddens me that ye should take him away. I fear lest the wolf should devour him while ye attend not to him. They said, If the wolf were to devour him while we are so large a party, then should we be the losers. Ils dirent, Ô notre Père, qu'as-tu à ne pas te fier à nous au sujet de Joseph? Nous sommes cependant bien intentionnés à son égard. Envoie-le demain avec nous faire une promenade et jouer, et nous veillerons sur lui. Il dit, Certes, je m'attristerai que vous l'emmeniez, et je crains que le loup ne le dévore dans un moment où vous ne ferez pas attention à lui. Ils dirent, Si le loup le dévore, alors que nous sommes nombreux, nous serons vraiment les perdants. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. So they did take him away, and they all agreed to throw him down to the bottom of the well. And we put into his heart this message, Of a surety thou shalt one day tell them the truth of this their affair while they perceive not. Then they came to their father in the early part of the night, weeping. They said, O our father, we went racing with one another, and left Joseph with our things, and the wolf devoured him. But thou wilt never believe us, even though we tell the truth. They stained his shirt with false blood. He said, Nay, but your minds have made up a tale that may pass with you. For me, patience is more fitting. Against that which ye assert, it is Allah alone whose help can be sought. Et lorsqu'ils l'eurent emmené et se furent mis d'accord pour le jeter dans les profondeurs invisibles du puits, nous lui révélâmes. Tu les informeras sûrement de cette affaire sans qu'ils s'en rendent compte. Et ils vinrent à leur père le soir en pleurant. Ils dirent,
Ô notre Père, nous sommes allés faire une course et nous avons laissé Joseph auprès de nos effets, et le loup l'a dévoré. Tu ne nous croiras pas, même si nous disons la vérité. Ils apportèrent sa tunique tachée d'un faux sang. Il dit, vos âmes plutôt vous ont suggéré quelque chose. Il ne me reste plus donc qu'une belle patience. C'est Allah qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Then there came a caravan of travelers. They sent their water carrier for water, and he let down his bucket into the well. He said, "Ah, there, good news. Here is a fine young man." So they concealed him as a treasure. But Allah knoweth well all that they do. The brethren sold him for a miserable price, for a few dirham counted out. In such low estimation did they hold him. The man in Egypt who bought him said to his wife, "Make his stay among us honorable. Maybe he will bring us much good, or we shall adopt him as a son." Thus did we establish Joseph in the land, that we might teach him the interpretation of stories and events. And Allah hath full power and control over his affairs. But most among mankind know it not. Or vint une caravane. Ils envoyèrent leur chercheur d'eau qui fit descendre son seau. Il dit, bonne nouvelle, voilà un garçon. Et ils le dissimulèrent pour le vendre telle une marchandise. Allah cependant savait fort bien ce qu'il faisait. Et ils le vendirent à vil prix, pour quelques dirhams comptés. Ils le considéraient comme indésirable. Et celui qui l'acheta était de l'Égypte. Il dit à sa femme, « Accorde-lui une généreuse hospitalité. Il se peut qu'il nous soit utile ou que nous l'adoptions comme notre enfant. » Ainsi avons-nous raffermi Joseph dans le pays et nous lui avons appris l'interprétation des rêves, et Allah est souverain en son commandement, mais la plupart des gens ne savent pas. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك
قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. When Joseph attained his full manhood, we gave him power and knowledge. Thus do we reward those who do right. But she in whose house he was sought to seduce him, and she fastened the doors and said, Now come. He said, Allah forbid. Truly thy husband is my Lord. He made my sojourn agreeable. Truly to no good come those who do wrong. And with passion did she desire him, and he would have desired her, but that he saw the evidence of his Lord. Thus did we order that we might turn away from him all evil and indecent deeds, for he was one of our servants chosen. So they both raced each other to the door, and she tore his shirt from the back. They both found her Lord near the door. She said, What is the fitting punishment for one who formed an evil design against thy wife, but prison or a grievous chastisement? He said, It was she that sought to seduce me from my true self, and one of her household saw this and bore witness. If it be that his shirt is rent from the front, then is her tale true, and he is a liar. But if it be that his shirt is torn from the back, then is she the liar, and he is telling the truth.
So when he saw his shirt, that it was torn at the back, her husband said, "Behold, it is a snare on you, woman. Truly mighty is your snare." O Joseph, pass this over, O wife. Ask forgiveness for thy sin, for truly thou hast been at fault. Et quand il eut atteint sa maturité, nous lui accordâmes sagesse et savoir. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Or celle, Zulika, qui l'avait reçu dans sa maison, essaya de le séduire. Et elle ferma bien les portes et dit, « Viens, je suis prête pour toi. » Il dit, « Qu'Allah me protège, c'est mon maître qui m'a accordé un bon asile. Vraiment, les injustes ne réussissent pas. » Et elle le désira. Et il l'aurait désiré et n'eût été ce qu'il vit comme preuve évidente de son Seigneur. Ainsi nous avons agi pour écarter de lui le mal et la turpitude. Il était certes un de nos serviteurs élus. Et tous deux coururent vers la porte, et elle lui déchira sa tunique par derrière. Ils trouvèrent le mari de cette femme à la porte. Elle dit, « Quelle serait la punition de quiconque a voulu faire du mal à ta famille, sinon la prison ou un châtiment douloureux ?» Joseph dit, « C'est elle qui a voulu me séduire. » Et un témoin de la famille de celle-ci témoigna. Si sa tunique à lui est déchirée par devant, alors c'est elle qui dit la vérité, tandis qu'il est du nombre des menteurs. Mais si sa tunique est déchirée par derrière, alors c'est elle qui mentit, tandis qu'il est du nombre des véridiques. Puis, quand le mari, vit la tunique déchirée par derrière, il dit, « C'est bien de votre ruse de femme. Vos ruses sont vraiment énormes. » Joseph ne pense plus à cela. Et toi, femme, implore le pardon pour ton péché, car tu es fautive. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. Ladies said in the city, the wife of the great Aziz is seeking to seduce her slave. Truly hath he inspired her with violent love. We see she is evidently going astray. When she heard of their malicious talk, she sent for them and prepared a banquet for them. She gave each of them a knife, and she said to Joseph, "Come out before them."
when they saw him, they did extol him, and in their amazement cut their hands. They said, Allah preserve us. No mortal is this. This is none other than a noble angel. She said, there before you is the man about whom ye did blame me. I did seek to seduce him from his true self, but he did firmly save himself guiltless. And now, if he doth not my bidding, he shall certainly be cast into prison. And what is more, be of the company of the vilest. Et dans la ville, des femmes dirent, la femme d'Al-Aziz essaye de séduire son valet. Il l'a vraiment rendue folle d'amour. Nous la trouvons certes dans un égarement évident. Lorsqu'elle eut entendu leur fourberie, elle leur envoya des invitations et prépara pour elles une collation. Et elle remit à chacune d'elles un couteau. Puis elle dit, sors devant elle, Joseph. Lorsqu'elles le virent, elles l'admirèrent, se coupèrent les mains et dirent, à Allah ne plaise, ce n'est pas un être humain, ce n'est qu'un ange noble. Elle dit, voilà donc celui à propos duquel vous me blâmiez. J'ai essayé de le séduire, mais il s'en défendit fermement. Or s'il ne fait pas ce que je lui commande, il sera très certainement emprisonné et sera certes parmi les humiliés. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. He said, O my Lord, the prison is dearer to my liking than that to which they invite me. Unless thou turn away their snare from me, I should feel inclined towards them and join the ranks of the ignorant. So his Lord hearkened to him in his prayer and turned away from him their snare. Verily he heareth and knoweth all things. Then it occurred to them, after they had seen the signs, that it was best to imprison him for a time. Il dit, ô mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Et si tu n'écartes pas de moi leurs ruses, je pencherai vers elles et serai du nombre des ignorants, des pécheurs. Son Seigneur l'exauça donc et éloigna de lui leurs ruses. C'est lui vraiment qui est l'audient et l'omniscient. Puis, après qu'ils eurent vu les preuves de son innocence, il leur sembla qu'ils devaient l'emprisonner pour un temps. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين
ذلكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين Now with him there came into the prison 2 young men. Said one of them, I see myself in a dream pressing wine. Said the other, I see myself in a dream carrying bread on my head, and birds are eating thereof. Tell us, they said, the truth and meaning thereof. For we see thou art one that doth good to all. He said, before any food comes in due course to feed either of you, I will surely reveal to you the truth and the meaning of this it befall you. That is part of the duty which my Lord hath taught me. I have, I assure you, abandoned the ways of a people that believe not in Allah and that even deny the hereafter. And I follow the ways of my fathers, Abraham, Isaac, and Jacob, and never could we attribute any partners whatever to Allah. That comes of the grace of Allah to us and to mankind.
yet most men are not grateful. O my two companions of the prison, I ask you, are many lords differing among themselves better, or Allah the One, supreme and irresistible? Whatever ye worship apart from Him is nothing but names which ye have named, ye and your fathers, for which Allah hath sent down no authority. The command is for none but Allah. He hath commanded that ye worship none but Him. That is the right religion. But most men understand not. O my two companions of the prison, as to one of you, he will pour out the wine for his Lord to drink. As for the other, he will hang from the cross, and the birds will eat from off his head. So hath been decreed that matter whereof ye twain do inquire. And of the two, to that one whom he considered about to be saved, he said, mention me to thy Lord. But Satan made him forget to mention him to his Lord. And Joseph lingered in prison a few more years. Deux valets entrèrent avec lui en prison. L'un d'eux dit, « Je me voyais en rêve pressant du raisin. » Et l'autre dit, « Et moi je me voyais portant sur ma tête du pain dont les oiseaux mangeaient. Apprends-nous l'interprétation de nos rêves, nous te voyons au nombre des bienfaisants. » La nourriture qui vous est attribuée ne vous parviendra point, dit-il, que je ne vous ai avisé de son interprétation de votre nourriture avant qu'elle ne vous arrive. Cela fait partie de ce que mon Seigneur m'a enseigné. Certes, j'ai abandonné la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui nie la vie future. Et j'ai suivi la religion de mes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Il ne nous convient pas d'associer à Allah quoi que ce soit. Ceci est une grâce d'Allah sur nous et sur tout le monde, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Ô mes deux compagnons de prison, qui est le meilleur, des seigneurs éparpillés ou Allah, l'unique, le dominateur suprême? Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui. Telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. Ô mes deux compagnons de prison, l'un de vous donnera du vin à boire à son maître. Quant à l'autre, il sera crucifié et les oiseaux mangeront de sa tête. L'affaire sur laquelle vous me consultez est déjà décidée. Et il dit à celui des deux dont il pensait qu'il serait délivré, « Parle de moi auprès de ton maître. » Mais le diable fit qu'il oublia de rappeler le cas de Joseph à son maître. Joseph resta donc en prison quelques années. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين
وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون The king of Egypt said, I do see in a vision 7 fat nigh, whom 7 lean ones devour, and 7 green ears of corn, and 7 others withered. O ye chiefs, expound to me my vision, if it be that ye can interpret vision. They said, a confused medley of dreams, and we are not skilled in the interpretation of dreams. But the man who had been released, one of the 2 who had been in prison, and who now remembered him after so long a space of time, said, I will tell you the truth of its interpretation. Send ye me therefore. O Joseph, he said, O man of truth, expound to us the dream of 7 fat nigh, whom 7 lean ones devour, and of 7 green ears of corn, and 7 others withered, that I may return to the people, and that they may know. Joseph said, for 7 years shall ye diligently sow as is your wont, and the harvest that ye reap, ye shall leave them in the ear, except a little of which ye shall eat. Then will come after that period 7 dreadful years, which will devour what ye shall have laid by in advance for them, all except a little which ye shall have specially guarded. Then will come after that period a year in which the people will have abundant water, and in which they will press wine and oil. Et le roi dit, en vérité, je voyais en rêve 7 vaches grasses mangées par 7 maigres, et 7 épis verts, et autant d'autres secs. Ô conseil de notables, donnez-moi une explication de ma vision, si vous savez interpréter le rêve. Ils dirent, c'est un amas de rêves, et nous ne savons pas interpréter les rêves. Or, celui des 2 qui avait été délivré, et qui après quelque temps se rappela, dit, je vous en donnerai l'interprétation, envoyez-moi donc. Ô toi, Joseph, le véridique,
éclaire-nous au sujet de 7 vaches grasses que mangent 7 très maigres, et 7 épis verts, et autant d'autres secs, afin que je retourne aux gens et qu'ils sachent l'interprétation exacte du rêve. » Alors Joseph dit, « Vous sèmerez pendant 7 années consécutives. Tout ce que vous aurez moissonné, laissez-le en épis, sauf le peu que vous consommerez. Viendront ensuite 7 années de disette qui consommeront tout ce que vous aurez amassé pour elles, sauf le peu que vous aurez réservé comme semence. Puis viendra après cela 1 année où les gens seront secourus par la pluie et iront au pressoir. » وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. So the king said, "Bring ye him unto me." But when the messenger came to him, Joseph said, "Go thou back to thy Lord, and ask him, what was the matter with the ladies who cut their hands? For my Lord is certainly well aware of their snare." The king said to the ladies, "What was your affair when ye did seek to seduce Joseph?" The ladies said, "Allah preserve us. No evil know we against him." Said the Aziz wife, "Now is the truth manifest to all. It was I who sought to seduce him. He is indeed of those who are ever true and virtuous. This say I in order that he may know that I have never been false to him in his absence, and that Allah will never guide the snare of the false ones. Yet I do not absolve myself of blame. The human soul certainly incites evil, unless my Lord do bestow his mercy. But surely my Lord is oft forgiving, most merciful." Et le roi dit, « Amenez-le-moi. » Puis lorsque l'émissaire arriva auprès de lui, Joseph dit, « Retourne auprès de ton maître et demande-lui quelle était la raison qui poussa les femmes à se couper les mains. Mon Seigneur connaît bien leurs ruses. » Alors le roi leur dit, « Qu'est-ce donc qui vous a poussé à essayer de séduire Joseph ?» Elles dirent, « À Allah ne plaise, nous ne connaissons rien de mauvais contre lui. » Et la femme d'Al-Aziz dit, « Maintenant la vérité s'est manifestée,
c'est moi qui ai voulu le séduire, et c'est lui vraiment qui est du nombre des véridiques. Là, afin qu'il sache que je ne l'ai pas trahi en son absence, et qu'en vérité, Allah ne guide pas la ruse des traîtres. Je ne m'innocente cependant pas, car l'âme est très incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur, par miséricorde, ne la préserve du péché. Mon Seigneur est certes pardonneur et très miséricordieux.